बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत अहम तरीन शहरों के ऊपर तबाहकुन बमबारी शुरू कर दी है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी, यूं कह लीजिए कि कयामत ढा दी है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसके कान लाल किए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल, जबकि स्टार लिंक के जो ऑनर है नाज़रीन, उन्होंने सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद यूक्रेन के हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में फौजी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाएंगे और बड़ी तादाद में हलाकतों के भी अंदेशे बढ़ने लगे। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और रूस के दरमियान जो जारी मुज़ाकरात में बड़ी और अहम तरीन पेशरफ्त हुई है कि दोनों ममालिक जंग बंदी पर भी राजी हो गए और दोनों ममालिक ने एक लंबे अरसे के बाद, यानी 3 साल के बाद, अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां भी हटाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ भी मजीद कुछ मामलात हैं उनमें आगे बढ़ने का ऐलान किया। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका ने ये ऐसे नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने पिछले 3 साल पूरा जोर लगाने के बाद जब देख लिया कि रूस के साथ वो जंग नहीं जीत सकते, तो तब उन्होंने इस जंग बंदी के हवाले से बड़ा फैसला किया है। और अब नाज़रीन, कल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो कीव को हिट करना चाहता है, कीव के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसे तबाह करना चाहता है, तो रूस करेगा और अमेरिका अपनी फौज को यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि हम जंग बंदी की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, अब जो है वो एक तो अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया रूस को कि वो जो चाहे, जहां पे चाहे तबाही मचाए, और अमेरिका उस पूरे मामले के अंदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तब तक ज़ेलेंस्की जो है वो जंग बंदी की जानिब नहीं बढ़ेगा जब तक उसे अपनी हर गेम हाथ से निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। सॉरी। तो नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि कल से लेकर अभी तक रोजाना की बुनियाद पे रोजाना हर रात जो है वो हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। और आज रात जो हमला किया गया है ये चूंकि नाज़रीन टाइम जो है वो डिफरेंट है तो वहां पे जो अटैक्स हुए हैं ये इनके दारुल हुकूमत के ऊपर तबाहकुन मिसाइलों का बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसके अलावा समी रीजन है वहां पे बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं। और उन हमलों के अंदर नाज़रीन जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफी ज्यादा परेशान कुन है। बड़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन जो है उसने भी हमला किया है। ये नाज़रीन उनकी जो सबसे बड़ी तेल तंसीबात है उनके ऊपर कल हमला हुआ है। उसमें भी अभी तक आग लगी, उसे बुझाया नहीं जा सका। जबकि नाज़रीन आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि जो ज़ेलेंस्की है, इसका यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, ये एक कामयाब कॉमेडियन है। और लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी ये अमेरिका आया और इसने अमेरिका को 350 अरब डॉलर जो है इसने लिए इस जंग में धकेलने के लिए, जिस जंग को नहीं जीता जा सकता। और उसने कहा कि इस जंग को शुरू ही नहीं होना चाहिए था और अब की जंग बगैर डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीर के खत्म भी नहीं हो सकती। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की जो है वो चूंकि 2018 के जो इलेक्शंस हैं, 2024 के इलेक्शंस, इससे ये भागा है और इसने वहाँ एक बदतरीन डिक्टेटर है, इसने इलेक्शन नहीं करवाए वहाँ पे और अभी ये करवाना भी नहीं चाहता। तो यूरोप जो है वो उसकी गोद में बैठकर अब ये जंग को हवा देना चाहता है। तो ये याद रखें कि हम अपना पैसा जो है वो सूद समेत वापस लेंगे और जंग जो है वो तो बंद होकर रहेगी। अदरवाइज रूस ने जहाँ पे मर्जी है तबाही करनी है वो करे, लेकिन हम इस पूरे मामले में आगे नहीं आएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है। एक जो है वो अहम तरीन ओहदेदार हैं यूक्रेन की, जिसमें उन्होंने कहा है, मारिया ज़ेलेंस्का उनका नाम है, और उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि स्टार लिंक एलॉन मस्क किसी वक्त भी बंद कर सकता है। नाज़रीन, स्टार लिंक जो है इसके बंद होने से तमाम के तमाम फौजियों के पास चूंकि मुतबादल सोर्स नहीं है इस हवाले से राबते के लिए, अगर ये बंद हो जाता है तो फिर उन्होंने कहा कि ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है, क्योंकि अहम तरीन मामला चल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है और इस हवाले से एलॉन मस्क ने उनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। नाज़रीन, स्टारलिंक के बंद होने से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो फौजी हैं मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए
وہ ایک تو اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ان کا منقطع ہونے کے باعث وہاں پہ بڑی تعداد ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، اور دوسرا ناظرین جو زخمیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے ان کو نہیں نکالا جا سکے گا، نہ ہی بر وقت میسیجز دیے جا سکیں گے، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کے مرنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت یہ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہے یا پھر اس کے بعد رشیا ہے، تو انہوں نے اپنے انٹرنیٹ سسٹم جو ہیں وہ ڈیولپ کر رکھے ہیں اپنے لیے بھی، وہ امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین امریکہ نے دیگر ممالک کی طرح اس کو یوکرائن کو 2 مرتبہ یہ دھوکہ کھانا پڑا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے جی کہ ایک جو سمجھدار ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن یوکرائن کو یہ دوسرا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ایک جب سوویت وار ختم ہوئے تو اس وقت انہوں نے اپنے جو وار شپس تھے ان کو تباہ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے 1700 کے قریب جو ایٹم بم ہے وہ امریکہ کے اور یورپ کے حوالے کر دیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اب جب موقع آیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ جنگ کے لیے استعمال کیا گیا زیلنسکی کو، اور اس کے بعد جب بہت بڑے لیول پہ لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ بالکل بڑی صفائی سے نہ صرف نکل گیا بلکہ اس نے کہا جی کہ میرا تو $500 ارب تم نے دینا ہے، وہ نہیں دو گے تو ہم تمہاری جو جتنی بھی تمہاری منرلز ہے ان کے اوپر 50% تب تک ہم جو ہے وہ وصول کریں گے جب تک کہ ہمارا $500 ارب واپس نہیں کر دیا جاتا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، پاکستان ہو یا پھر اس کے بعد یوکرائن ہو، اور دوسری مرتبہ اب ناظرین یوکرائن کو پھنسایا گیا ہے یورپی ممالک کی جانب سے، اور انہیں کہا گیا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ یہ جنگ لڑو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی تک ناٹو افواج جو ہے ناظرین براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوئی ہیں۔ اطلاعات ملتی رہتی ہیں لیکن براہ راست تصادم نہیں ہوا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ میں ناٹو افواج کو 2 لاکھ تقریباً 1 لاکھ فوج اس کو یوکرائن میں ڈپلائی کروں گا، لیکن ناظرین رشیا نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، اور امریکہ نے اسے گرین سگنل دیا کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا، اگر یہ نہیں مڑے گا تو پھر اس کے اوپر کھل کر حملے کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور ناظرین یہ مدد کرنا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک طاقتور جس کے بل بوتے پہ ایک ملک جو ہے وہ جنگ میں کودا ہوا ہو تو وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ پھر مار کھانے کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین امریکہ کے حوالے سے ہی۔ امریکہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں جن کی فوجی امداد دی گئی تھی ان کی جو ہے وہ اب دوبارہ سے آڈٹ کیا جائے کہ جو ان کو پیسہ دیا گیا اس پیسے کا استعمال کہاں پہ کیا گیا، اور اب جو ہے ایک ایک پائی وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ واپس لینے کے موڈ میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر ان کے خلاف پابندیاں لگانا اور انہیں عالمی سطح پہ تنہا کرنا، یہ تمام تر ہتھ کنڈے جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے استعمال کیے جائیں گے۔ ناظرین اس وقت جو رشیا اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ ایک حتمی اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یورپ اور برطانیہ اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یورپ اور برطانیہ اس جنگ کو برداشت کر پائیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک مضبوط ترین حریف ہے، طاقتور حریف ہے، اس نے کہا ہے کہ روس ایک وار مشین ہے، اس کے مقابلے میں جنگ نہیں جیتی جا سکتی چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔